ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. Have they identified the terrorists, where they came from? Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಆಡಳಿತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿದಂಬರಂ ವಿಚಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಎಂದ್ರು. ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि तीनों पाकिस्तानी थे. 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है. मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है. इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है. मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे. इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಕ 3 ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸದನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ 3 ಉಗ್ರರು ಬೈಸರನ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए. ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. Speaker sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो. क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली. गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया. दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं. क्यों? ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಧನಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಗದ್ದಲ. ಸಂಸತ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಸಚಿವರು ನಿನ್ನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly
सिक्योरिटी फेल्यूर, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग, इसीलिए पाप विचारा उन्होंने लिया। ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರೀ ತಂತ್ರ ಹೂಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರ ವಾಕ್ಸಮರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ಮಹೇಶ್ ಹಿರಣ್ಣ, ಟಿವಿ9, ನವದೆಹಲಿ.